ልብኹም አይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ አቤት አቦይ ብዙሕ መሓድር ኣሎ መሓድር እንተ ዘይህሉ ነይሩ ግና ምነገርክኹም ነይረ ሕጂ ግና ከይደ ስፍራ ኸዳልወልኩም እየ ሽዑ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህሉ መጺኤ ክወስደኩም እየ እዚ ቃል እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ ንደቀ መዛሙርቱ ቢሉ ድማ ንዓይን ንዓኹምን ዝሃበና ናይ ተስፋ ቃል እዩ ልብኹም አይሸበር እዚ ቃል እዚ ክንሰምዖ ክንደይ ደስ ዘብል እዩ እቲ ዝኽእል ኣምላኽ እቲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ዝበለ ኣምላኽ ልብኹም አይሸበር ከይደ ስፍራ ኸዳልወልኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ካብ ምእንቲ ክትህሉ መጺኤ ክወስደኩም እየ ክብለና ከሎስ ክንደይ ባህ ዘብል ቃል እዩ እዚ ዓብ ተስፋ እዚ ንኹሉ ሰብ ባህ ዘብል እዩ ቀፂሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፍቕዲ 4 ከምዚ ይብል ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መንገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም ይብል ናብቲ ኣነ ዝኸዶስ መንገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም መንገዱ ንፈልጥዎ ዲና ከመይ ዝዘረባ እዚ ሎሚ እኮ ሰብ እዚ መንገዲ እዚ ኣይናይ ምዃኑ እቲ መንገዲ ኣይናይ ምዃኑ ስለ ዝጠፍኦ እዩ ዝዕነኒ ዘሎ መንገዱ ንፈልጦ ዶ ንኸውን ናብቲ ኣነ ዝኸዶስ መንገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም ይብል ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕራይ ጎይታይ ልብኹም አይሸበር ዝበልካና ተስፋ ዝህብ ቃል እዩ ከይደ ስፍራ ኸዳልወልኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ከኣብኡ ምእንቲ ክትህሉ መጺኤ ክወስደኩም እየ ዝበልካና ኣዝዩ ዘጸናንዕ ቃል እዩ እንተኾነ ግና ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝበልካዮ ኣይናይ ኮ ንኸውን እስኪ ርእስና ንመርምር እሞ እዚ መንገዲ እዚስ መን እዩ ኣይናይቲ መንገዲ ክርስቲያን ዝኾነ እዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ እቲ መንገዲ ኣይናይ ምዃኑ ዘይፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ብሓቂ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ናይ ክርስትና ኣይፈለጠን ዘሎ እቲ ቀንዲ መንገዲ ናይ ክርስትና ኣይፈለጦን ዘሎ ማለት እዩ ኣይናይቲ መንገዲ ተረዲኡና ድኸውን እምበኣር ልክዕ ከምዚ ናትና ሃዋርያት እውን እመሃሩ ስለ ዝነበሩ ጎይታ ከዓ ይምህሮምን ይገልጸሎምን ይሕብሮምን የተባብዖምን ናይ ድሕነት ጎደና ናይ ድሕነት መንገዲ የሪኦም ስለ ዝነበረ ከምዚ ብምባል ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ንጎይታና ይሓቶ ገሪምዎ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ ቶማስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ ኢልዎ
نت منجد كم يابيلنا نفلتو نابي كم تخيد أين فلتنينا اتمنجدون أين فلتونينا قنوع حتو ندحر زي تفلت كون كاسي كما إيو أين إيو إلكا محتات ممهار مستوعال شعبة منجدت من مللاس كندي سناي نقري بار حواريا توماس تحت بمبال اتمنجدس أي فلتوني نقرن نقويت هيلو نهاوريات وكيلو نعين نعخو من وكيلو امبار هاوريا قدوس توماس سلاز حاتته أنا نسخو منون اتمنجدتي أيناي مخانو من مخانو بنتصور كنفلت كنمهار عدل كنركبينا اجزي أبهر مستوعالن طببن يعدلنا امبار نتقويتنا مدحنينا إيسوس كريستوس زملسو ملس سمعو إذا قال زدما أبلبهم حتموه إزي ملسزي حدا سب حدا ممهر حدا دراسي حدا صحافي زصحافو أيكونن درست أيكونن سماياوي قالي ملكوتاوي قالي اتسماين مدرن زفتره كله بو زخونه سماين مدرن كحلفي قالي جنا أي كحلفنيو زبالة قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس زهابو زي لوت زي عبر زي مخانة قاليو زي مخانة ملسيو بار قويتانا إيسوس كريستوس كم زيلو مليسو مجدن حقا هيوتن أنا إيه بزي بأي حدقوا ناب أبو زمتس يلبون إلو مليسو انتهي لو قويتانا يسوع كريستوس مجدن حقا هيوتن أنا إيه 4 نقط امبار ازي ناي تيدروس وي ناي زخونه خالق سب حساب ايكونن ازي قال ازي املاخاوي ملكوتاوي قالو نحنا فطراتو دما نايتز فطرنان استبجونان املاخنا نايتز فرد املاخنا قال كم زلبو إنا نقبلو مالتي اتمنجدي نسيو اتحقي نسيو اتهيوت كا نسيو نمنتاي نسو خو مسلزبله بخماي اتسماين مدر زفترسي انا اتمنجدي انا اتحقي انا خا اتهيوتي يبلنالو امين حقي قويتانان مرحنينان إيسوس كريستوس نسو اتمنجدي اتحقي اتهيوت دماي قويتانا إيسوس كريستوس أنا منجد خرئكمي أنا اتحق خفلت أكمي أنا هيوت كذبكمي تراي كونني لنا انتاي دا بعلو اتمنجدس أنا إيه يبلنا له اتحقي بعلو أنا إيه اتهيوت ون أنا إيه يبلنا له سلق قالوا እግዚአብሔር ይخبر يمسكن امباري ازي عبلبنا خنحاتمو زلنا قالو إذا خنا مخانيو نخيل قال أيكونن بزي بأيسي حدا كوا ناب أبو كبتصح زخيل يلبون يبلنا له امباري حزب كريستيان نستوعل أنا نسخومن لومي إذا حق إذا اندحر زي فليقنا زي تردينا نتمجدي سئنا يو عن كليل كنبل زمنات جزيات كنحل فينا حجي إلفانت اندروم بلو نبزحات سوات حتو زخونو عب حتو كو ايكونا نديقن እግዚአብሔር ይመስገን ሲ ህዝብና ብዙሕ ከንብብን ክመሃርን ዕድል ስለዘይረኸበ በቀረባ ዝመጾ ቀሊል ሕቶስ እንታይ እዩ እምኾም እንድሕር ኮይኑ ደኣ መንገድን ሓቅን ህይወትን ንሱ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ
بزي كالي إلن كالي من قد إلن إلكا مزرابسي اتون قدوسان كدا والحنت تقمية بلو من مالديو إلو زحسب قهر سبالو إزي بحقي كان كريستيان كان حتو زي بلنا زحفر حتو زحفر بطعم زحفر إزي كاب زي من باب قال أملاك كاب زي مسمع زماتس بحقي كبيد زخونة ناي تقال كي تخبد مبر بقى ناي بحقي دنقرنا إزي ناي إمنت دنقرنا እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ድንቁርናና ይለየልና ነቲ ድንቁርናና ሲ ምሕው አቢሉስ ካብ ህዝብና ይለዮ ዕንትና ንቃል አምላኽ ይኽፈቶ እግዚአብሔር ቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዘኽበሮም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ዘኽበሮምን በዚ መንገድን ሐቅን ህይወትን እንብሎ ዘለና መንገዲ بو زحالفون زآتون نابز من قدزي نخن بسحكا زدقفونا دا قالهم انبر امارات من قدتات ايكونون ناب دحنت امارات من قدي لن اتي ناي دحنت من قدي انكون نسون ترايو من اتي انا من قدن حقن هيوتني بزي باي بزيكا باي ناب أبو كبتصح كمتص زخيل يلن زبالة كريستوس إزي صبو غيرو كردعنا له كنا نبب لنا كنردع لنا كسام معس نتي نايدحنت من قد خيفلتنا يبسأل ما تكنبر كسام معس سمنا كريستيان بكريستوس كريستيان دا تباهلنا نزي من قد زي نزي برهان زي نزي حق زي نزي هوت زي كي تردعنا يوك سام معس كابدك قاس نبرابر اللوك زي حجيو بيت خريستيانا إذا حق زي آتمهر اندحر إذا كسا حجز بالنا يو من البات صبو غير زي تردي إناوي توسخ حساب دلينا دما حلف نبالمو أوانجيل يوحنس معرف عسرته فقدت شعات تزلو تمساسا لحساب نستوعل دقيمو قويتانا يسوع كريستوس كم زيبل اتقاف دقة أنا إيبلنا اتقاف دقة تمأتوسي أنا إيبلنا بأي زعاتو كدحنيو كأتون كوفرنيو مقواسيون كركبيو يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን አፍ ደገ ስለዝኾነ ለና ካብ ጥፍአት ናብ ድሕነት ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሳግር አፍ ደገ ስለዝኾነልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንሱ አፍ ደገ ድሕነትና እዩ ንሱ መንገድን ሐቅን ህይወትን አብ ጸሎት ሃይማኖት ብዛዕባ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ 325 ዓመተ ምህረት አብ ጉባኤ ኒቅያ ቶም ቅዱሳን አቦታት 318 ርቱዓን ሃይማኖት ከምዚ ኢሎም the holy creed ወይ ድማ ጸሎት ሃይማኖት ኢሎም ዝጽሓፉልና ክሳብ ሕጂ ከም ዓንድናይ እምነትና ከም መሰረትና እምነትና ከም ርድኢት ብዛዕባ ክርስቶስ እንርድኦ መሰረታዊ ርድኢት ከመይ ምዃኑ ነስተማቕሮ እስኪ ጽቡቕ ጌርና ነስተማቕሮ እንታይ ይብል بحاد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفترة مسؤه اللوز خونه مسمن مسأب ولد أبو هدون نأمن كاب برهان استرخب برهان كاب حقني أملاخ استرخب حقني أملاخ استولد أنبر فطور زي كونه مسأب بملكوتو حادز خونه معرز خونه كل بو استفترة بزيك وقنا أب زمدر زلو يخون ويسحب سماي زلو منم استفترة يلبون نستوعب الحجي مئنتانا مئنت سب مئنت مدحنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقال بيسو سب كونه سب كوين دما بزبنه بنتينا بيلاطس مئنتانا تسقله مكرا مسقل تقبله موته تقبره اب قدوسات مصحف تخم تصحفه اب سالساي معلتي كموتات تفليو تنسى بخبرنا بسمايات عرقه اب يمان ابو تقمطه كم بحدش دما
ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ይብለና እዚ ኣምላኽ እዚ ዝተበጀወና ምእንታና ክብል ካብ ሰማያት ዝወረደ ምእንታና ክብል ዝሞተ ዝተሳቀየ ንሱ እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን እዩ ንሱ እቲ ኣፍ ደገ እዩ ክልተ ሰለስተ ኣፍ ደገታት የለን እቲ መንገዲ ሓደ ጥራይ እዩ ንሱ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መጽሓፍቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ጌርና ንመርምር ኩሉ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ ከዘንትወልና እዩ ናይ ቅዳሴ መጽሓፍትና ጽቡቕ ጌርና ነንብቦ እዚ ሓቂ እዚ ከብረሃልና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ጌርና ነገላብጦ እዚ ሓቂ እዚ ጽቡቕ ጌሩ ክርዳኣና እዩ እቲ መንገዲ ንሱ እዩ እዚ ዘጋግ የብሉን ንየማን ንጸጋም ዝጥዎ ይኮነን ሓድሽ ትምህርቲ ይኮነን እቲ ሓድሽ ትምህርቲ ካብ ዝወፃእ ምስ ዝኸውን እዩ ሳላ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ግዜና እንታይ ዝገብር ሰብ ናብ ሓደ ቦታ ክፅዋዓካ ከሎ ወይ ክትቋፀር ከለኻ ሎኬሽን ስለደለ ኢኻ ትብሎ ስለዚ ጉግል ማፕ ሎኬሽን ትሰደሉ ወይ ይሰደልካ ሽዑ በቲ ጂፒኤስ እንዳተመርሐካ ናብታ እሱ ዘለዋ ትበፅሕ ማለት ብዘይ ሽግር ብዘይ ሓባሪ በኣረይ ናብዚ ሓቂ እዚ ናብዚ መንገዲ እዚ ናብዚ ህይወት እዚ ናብዚ ብርሃን እዚ ናብዚ ኣፍ ደገ እዚ ዝመርሐና ዝወስደና ከም ጂፒኤስ ኮይኑ እቲ መንገዲ መን ምዃኑ ዘፍልጠና ሓደ ኣዝዩ እሙን መንገዲ ወይ ድማ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጂፒኤስ ና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሲ ናብ ህይወት ናብቲ ህይወት ዝኾነ ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ናብቲ ብርሃን ዝኾነ ናብቲ መንገዲ ዝኾነ ክርስቶስ ንሱ መን ምዃኑ እቲ መንገዲ ንሱ ምዃኑ እንርዳኣሉ ጂፒኤስ ና እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ከብረሃልና እዩ ቃል እግዚኣብሔር ነንብቦ ታሪክ ቅዱሳን እስኪ ነንብቦ ጥንታዊ ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታት ከመይ ኢሎም ከም ዝሓለፉ እስከ ነንብቦ በዓል ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከመይ ኢሎም ከም ዝሓለፉ ኣትናቴዎስ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓለፈ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዲዮስቆሮስ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓለፈ ንክርስቶስ ከመይ ዝበለ መስዋዕት ከም ዝኸፈሉ ንዑ ንኽፈልጥዎ ነዚ መንገዲ ዝኽብሉ ከመይ ዝበለ መስዋዕት ከም ዝሓለፉ ሃዋርያት ሽሙ ንምጽዋዕ ብስም እዚ ሰብዚ ብስም ኢየሱስ ፈጺምኩም ከይትሰብኩ እኳ እንተተባህሉ ካብ ንኣምላኽ ስንሰብ ምስማዕ ዶ ይሓይሽ እዚ ነገር ክንገብሮ ይኮነልናን እዮም ዝበሉ ኣየቋረፁን ድማ ክሳብቲ ሰማዕትነት ዝቕበሉ ክሳብ ዝቕተሉ ክሳብ ህይወቶም ትሓልፍ ሰማዕትነት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መንገዲ ዝኾነ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ነቲ ህይወት ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ መስዋዕት ከፊሎም ማለት እሙን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህልው መፄ ክወስደኩም ዝበሎም ቃል ኣብ ልቦም ስለ ዝሓተምዎ ስለ ዝኣመንዎ እሙን ቃል ከዓ ስለ ዝኾነ ማለት ኣብ ግብረ ሃዋርያት እዚ ሓሳብ እዚ ብዘየጠራጥር ምሻሎ ከምዚ ደኸውን ከምቲ ደኸውን ከይንብልሲ ብንጹር ምእንታን ደምዲምና ክንፈልጥ ምእንታን ከይንጠራጠር ምእንታን ብየማን ጸጋም ንሰምዖ ዝንቡዕ ትምህርቲ ከይጋጌና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ
ኣይተዋህበን ስለዚ ድሕነት ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ይብል እዚ ቃል ዝንታይ ንበሉ ሕጂ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተዋህበን እዛ ቃል እዚኣ ብዕብራይስጥ እንተንበብናያ ብግሪክ ተንበብናያ ብግእዝ ተንበብናያ ብትግርኛ ተንበብናያ በአምሓርኛ ተንበብናያ በእንግሊሽ ተንበብናያ ከምኡ እያ ትብል እዚ ቃል እዚ ከዓ ሓድሽ ኣይኮነን ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመንና ጥራይ እዩ ሳላ ሰይጣን ዝዘርኦ ዝንቡዕ ሓደ ሓደ ኣስተምህሮታት ንገለ ሰባት ጌጋ ኮይኑ ዝስምዖ ኖ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ክቕበሎ ዝደሊ ይቀበሎ ማለት እዩ ናብቲ ጥንታዊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣማናዊ ርድኢት ክንምለስ ኣለና እቲኦም ሓፂፅና ዘለና እዚዩ ትቃል ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ እንድሕር ኢኹሞ ኣብ ኣገልግሎታታ እንድሕር ኢኹሞ ነዚ ሓቂ እዚ ዘንፀባርቕ እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ዘንፀባርቕ እቲ መንገዱ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ቅዳሴ ስጉኡን ደሙን እዚ ንድሕነት ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ንምእመና ትዕድል ዕላማ ቅዳሴ ሰንበት ሰንበት ንእከቦኮ እዚ እኮ እዩ ስጉኡን ደሙን ንምእመናን ብማ ንምንታይ እቲ መንገዲ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ህይወት ንሱ ስለ ዝኾነ ስጉኡ ተቐቢልና ደሙ ሰቲና ንሕና ኣብኡ ክንነብር ንሱ ከዓ ኣባና ክነብር በዚ መንገዲ ዝቢልና ድማ ናብቲ ዘዳለወልና ስፍራ ክንኣቱ ኣብቲ እሱ ዘለዎ ኣብኡ ንሕና ከዓ ምእንቲ ክንህሉ እዚ እኮ ሓቂ ካልእ መንገዲ ስለዘየለ እኮ እዩ ካልእ መንገዲ ተዝህሉ ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣቦታት መፅሓፍዎ መምሃሩ ካልእ መንገዲ ግን የለን ካልእ መንገዲ ኣሎ ኢሉ ዘስተምህር ንሱ ተጋጊሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ንሕና ኮነ ካብ ሰማይ ዝወረዱ መላእኽቲ ካብዚ ዝመሃርናኩም ወፃኢ ዝምህር እንተልዩ ንሱ ውጉዝ ይኹን ኢሉ ፍሉይ ይኹን እዚዩ እቲ መንገዲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ መንገዲ እዩ ንሱ እቲ ሓቂ እዩ ንሱ እቲ ህይወት እዩ ንሱ እቲ ኣፍ ደገ እዩ ስሙ ንዘለዓለም ዝተመስገነ ይኹን እምበኣረይ ኣይናይ እዩ እቲ መንገዲ ኢልና ኣይንደናገርን ኢና እቲ መንገዲ መን ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ኣብ ቃሉ ምፅንናዕ ኣሎ ኣብ ቃሉ ሓይሊ ኣሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቢ ነብስ ወከፍና ይንገስ ቅዱሳን ኣስሚሮሞ በዚ መንገዲ ዝቢሎም ኣብቲ ዘለዓለማዊ ስፍራ ከም ዝኣተው ንሕና ድማ ኣሰሮም ናብቲ ናይ ሰማይ ሓጎስ ናብቲ ዓይንቲ ዘይረኣይኦ ኣእዛን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ስፍራ ክንኣቱ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ኩሉ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን ኣሜን